Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student, and come back with me again, Ustaz Subhi Dwiraharjo as your English teacher. And today, this is 13 meeting, pertemuan ke-13. Dan as usual, before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ketika kita belajar, kita juga mendapatkan pahala yang dituliskan oleh malaikat. Good. Okay, before we start our lesson, ada sedikit motivation quote. Study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best thing in entire world. Impossible, I don't agree with impossible. Impossible is just I am possible. Nah. Okay. And in previous meeting, we had to know about noun, even is singular, plural, and we learned about there is and there are and etc. Nah, nanti akan Ustadz bagi link kayak apa ya? Pengayaan, sebenarnya kayak lebih more games noun. Kemarin Ustadz bikin pengumuman, siapa yang tertarik untuk ikut game, nanti akan diberikan linknya, dan ada yang tertarik, itu Mbak Nagita. Nah, Mbak Nagita sekali coba, ya lumayan dapatnya. Nagita Dinda, dari kelas 7. Dan kalau misalnya kalian ingin mencoba atau mengetes kemampuan kalian, nanti akan diberikan link gamenya nanti jam 11. Nanti gamenya cuman tak kasih waktu 20 menit, berarti jam 11 sampai jam 11.20 di siang. Tinggal klik, dah ikutin aja. Untuk mengetes seberapa jauh kalian paham tentang noun. Untuk this week, there are some lessons. First of all, we like to learn about using many and much. Itu nanti kita belajar tentang countable and uncountable noun, kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang nggak bisa dihitung. Terus ada demonstrative pronoun. Let's check it out. Come on. Okay. Using many and much. I thought all of you have known about many and much and are familiar too with many and much, but you don't know how to use many and much. Okay, many. Many is a large number of or a lot of in number. Many is used with countable noun. Kalau many digunakan untuk countable noun, and it is mainly used in question, affirmative sentences, and negative. Example, I don't have many friends. Itu kurang S. Terus, how many children do you have? Berapa banyak anak-anak yang kamu punya? Mungkin 2, 3, 4, 8, maybe, and much. Nah, much ini digunakan untuk, much is used with uncountable nouns. Means a large amount. Nah, jumlah, amount. Of or a lot of in quantity. Nah, Kuantitas, I'm sorry. It's mainly used in negative and interrogative clauses. Misalnya, I wish you much happiness together. Much itu gampangnya itu bendanya itu abstrak kalau saya pahami. Nggak cuma abstrak sih, kadang benda itu emang nggak bisa dihitung. Misalnya
They don't have much time. Time, waktu, you can count time? No, I thought, I don't know. I don't know. It's impossible. Terus, there is too much noise in this class. Etc. You can read it. Okay, terus what does count mean? Count differentiate with true, countable, and uncountable. We will know about singular and plural. Kemarin kita udah belajar singular plural. Singular itu single atau cuma satu. Nah, plural itu minimal 2, bisa 3, nah minimal banget 2. Itu bisa disebut plural. Jadi kalau kalian misalnya, saya tuh cuma punya satu buku itu namanya singular. Beda misalnya, saya punya 2 buku, satu buku merah, satu buku biru. Nah, itu udah plural. Next, countable. Nah, countable itu ada yang irregular, ada yang irregular. Yang reguler itu cuma tambahin S atau ES. Kalau yang tambahin S, misalnya dogs. Misalnya dog, anjing. Kalau anjingnya banyak, dogs. Kalau tambah ES, itu yang akhiran S atau Y misalnya. Basis. Two bases, bukan two bus, tapi two bases. City, jadi cities. Misalnya, Indonesia has many big cities, such as Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Terus irregular countable nouns, atau kata benda yang bisa dihitung tapi itu regular tidak beraturan. Misalnya mouse, kalau tikusnya banyak jadi mice. Child, kalau anaknya banyak jadi children. Misalnya foot, kaki, kalau kakinya 2 jadi feet. Tooth, gigi, kalau giginya banyak jadi teeth, dan lain-lainnya. Terus uncountable noun. Nah, in uncountable noun itu misalnya milk, meat, coklat, cheese, bread, sand, time tadi, terus apa lagi? Noise, dan lain-lainnya. Itu uncountable noun atau kata benda yang nggak bisa dihitung. Kita belajar tentang that and this. This itu untuk ditunjukkan untuk menunjuk benda yang dekat. Misalnya, kalian pakai topi, hat. Terus kalian bilang, this is my hat. Sambil nunjuk topi yang kalian pakai, this is my hat. Bedanya dengan that, itu untuk menunjukkan bahwa benda itu jauh. Misalnya kalian bilang ke temanmu bahwa sepeda itu punyaku, tapi jarak dari kamu bilang sama temanmu itu cukup jauh, misalnya 20 meter. That is my, tadi apa, sepeda? Bicycle, misalnya. Nah, itu. Nah, ada sedikit tentang demonstrative pronoun, bla bla bla. Ada this, ada yang singular, ada yang plural, dan lain-lainnya. Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Don't forget, if you have courage, atau misalnya kalian merasa yakin kalian udah paham noun, I will challenge you, all of you, ikhwan or akhwat, to join games at 11 AM, jam 11 siang, to 11:20, cuma 20 menit. Tapi itu paling ngerjainnya 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Ya, dikasih 20 menit ya, biar kalau yang ada nyusul bisa ngerjain. Jangan lupa ya, nanti link akan di-share di grup masing-masing. Gitu. Atamu nyoba
something new. Nah, mungkin nanti akan kita komunikasikan lagi ya. And thank you. And I hope this video will help you to understand English. See you next time. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And see you next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone and goodbye.